Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadanakan kuma agama Islam insyaallah lawitu kontinuita darasta di ilau baik kita magbisara pasalan kewajiban manusia supaya ia maglaki bini. Nama Allah itu insyaallah continue ya subjek pasalan paglaki bini itu especially pasalan hatina ya mengbetingga petakaran ma pamilia maka ai saja kewajiban hatina Allah maka ai kewajiban hendak. Biaksana apabila kita magbisara pasalan hatina ya posisyon lalla makadanda ania allegation in sa kaulaula mariom agama Islam itu in lalla itu hatina mas mataas darajat namin denda sa kaulaula betehe nah soba mapasalan in pagpamilya. Mariam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bay hatina amuan kewajiban malala as hatina nakura mapamilya. Nah ania ya hatina ahling sigam angin yuk nambal denda angin seberallah. Paggubusannya dua mga kerendahan muslim mismu ya hatina pasal hatina kaawam sigam magperkara itu apabila in sigam magpamilya na ya handa itu hatina adaran iya hatina malamya-mya mahalana tanda ilo style na magbisara atau niamu ni halana ilo insa kaulaula adaran sigam hatina yang magdiscuss atau hatina tahinang hatina ya pagbisarahan hatina sali pagdibetan sigam. Pasalanya mga kerendahan ya maparasan sigam apabila in sigam sinoho ni hala sigam atau sabi sigam mga hinang ay niamu he hala sigam insa kaulaula in sigam ino hatina ta-under he hala sigam. Nah itu marambuli hatina tahinang itu problema sarili mariam pamilya sigam pasal once hatina sigam taga anak ya anak itu asal in sigam itu hatina angop ya mamatua sigam jadi hatina membalta sayo he sigam hatina padevelop hatina ya buahan anak itu hatina sifat amangkang. Ngayon saja amangkang mama bermainkan ina duisa pasal tanda he na ya ina na itu insa kaulala yaitu apabila anya kabayaan halana atau emak na itu olo ni hinang sa binangkang he na dahu. Nah sebab itu kailangan kita as muslim tahati tatoongan bang angay Allah subhanahu wa ta'ala bay hatina amuan decision ma itu mapamilya itu sebilallah ya hatina magnakura. Number one sebita hati taas agama Islam muslim kitam hatina in kita percaya ay yamal dunia itu either mariata langit atau itu mariata gumi itu Allah subhanahu wa ta'ala kamemon ya be mapanjari iya he sabab ilu Allah subhanahu wa ta'ala maka tao kami memon bang beteingga hatina ya potensi abilidad hatina ya kosok maay ya bay pinapanjari na lamut na maylu hatina manusia ya lella ay kosok na ya denda ay kosok na. Jadi masura an-nisa ya bay sa basata daros may panagnaan
An-Nisa itu artinya mga kerendahan. Nah, in surah An-Nisa itu ni dedicate itu artinya mapasalan kerendahan. Ma ayat 35 Allah Subhanahu wa taala makfarman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Itu surah An-Nisa ayat 35 bang nihitung bismillah as first ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala makfarman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. In mga kelelahan yuk Allah Subhanahu wa taala in sigam ilu hatina yana sigam garjan para mga kerendahan. Hatina sigam ya magnakura mga kerendahan. Garjan yusap hatina sigam ya magprotek ma kerendahan. Ay sababanna yuk Allah Subhanahu wa taala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Pasal Allah Subhanahu wa taala be amatna kalabihan. Enggak ika saja kalabihan ma denda, bat melainkan dusap kalabihan ma lelah. Dua sigama itu taga kalabihan. Nah, jadi lelah beni apa ini Allah Subhanahu wa taala hatina as nakura ma pamilya he sabab sin anya kalabihanna apabila ia nihinang nakura ma pamilya. Nama itu bin explain Hazrat Khalifatul Masih Al-Thani radhiyallahu anhu, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Yukna anya dua sababan yukna bang anyai in lalla itu bay ni apa ini Allah Subhanahu wa taala as nakura ma pamilya. Number 1 yukna pasal ya lalla itu anya kalabihanna ma pasalan hatina ya kosog baranna ma physical hatina powers na maka ma mentality na. Jadi tanda hatina bang ne banding in lalla itu bang pasalan esok mas esok mendenda. Pagubos in lalla bang pasalan kosog baran mas akosok iya baran namin denda. Ilo atina dikayo sababan Allah Subhanahu wa taala pasal lalla itu atina para magnakura itu anya kailangan mailu hatina kelebihan maka in kelebihan ilu malelah. Ikadua yuk Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu anhu yukna pasal ya lelah itu magtalua maka ayat firman Allah Subhanahu wa taala wa bima anfaqu min amwalihim. Pasal hatina ya lelah itu yang maggastu magnafaka ma pamilyana. Jadi ma pamilya ilu halaya maggastu. Di kehendak bini wajib ni Allah Subhanahu wa taala halaya maggastu. Jadi responsibilidad as hatina fadre de pamilya atau nakura ma pamilya itu be pinatena ni Allah Subhanahu wa taala ma hatina lelah. He dua hatina sababan din sini. Physically iya masa kosog. Pagubos mentally betul dusan. Ika dua in iya ya angusa tawagas tu ma pamilya. Nah, buanan taka matina ya sampol supaya benar-benar ini tu hatina tahati
Pagubos halam na pagduarua mariyong pangatayan ta. In lalla itu physically in iya akosok mindenda. Makaya sifat lalla itu mag-protect iya pamilya. Amo na ko sampol mga bay dars bay palabay. Hatina apabila aniya hatina situation, urgent situation, delikado, itu hala iya magtuy iya hatina mag-protect mga pamilya na. Sa pamabangan niya atak tujuh ni lumata. Automatically hala ilo anak handa na sino na pariyom ni luma. Pagubos sino na magkunci lawang. Maya hala itu maluasan magjaga niya. Jagahan na. Pagubos bang tilaw ta mga karendahan ay perasaan sigam bang ilu hala sigam maluma atau halam mailu hala sigam maluma, especially tina waktu sango, mas komportable sigam, mas hatina safe mga perasaan sigam apabila ilu hala sigam maluma. Hatina naturally hatina ndak tanda tayo buahan karendahan, buahan kelelahan, hatina top na ilo bang lelah. Iya hatina ni hinang na kora iya. Ikadua yung kalau subhanahu wa ta'ala pasal lelah itu ya gastu maluma. Itu dosa kewajiban mga kelelahan. Sebab ilu mga kelelahan muslim seperti sabta hati segam hatina kewajiban maggasto maluma itu kewajiban halah. Jadi daa ania mga kahalaan itu magdepende usaha handa sigam. Sino na handa sigam maggasto maluma itu artinya magsulang maka sara Allah Subhanahu wa taala maka balakajari itu nihinang artinya mga kelelahan muslim. Nah, betengga itu benal bahak betehe, benal bahak denda itu balakagaus aggasto ma pamilya. In benalna generally speaking, ya mga karendahan itu, insigam itu salik din sini kalau sama telah physically insigam ilu mbal sigam matina fit salik lelah bang sino sigam ang usaha. Mainkan lelah itu insigam itu asal baran sigam itu tina ni panjari Allah Subhanahu wa taala sebagai sigam responsible ma pamilya sigam. Jadi akosok baran sigam. So pama ta bang maluma ataka na hatina situation mengga halam na takakan atau halam na tainum, halam na buas mailu. Na handa ilu automatically ya pasekot ni halana. Angahaka ya ngenda na keparaan yuk na supaya hanya takakan, alamanya yuk na takakan mga kondian betinan buas abus na sin halam na ngenda na kan yuk na usaha. Na lelah bang bino magbisara betehe mbal ya haling ka ako no ang usaha mbal amang tu iya mikir betingga na hatina supaya solve na ya problema pamilya na itu. Na mga karendahan duisa apabila situasyon betehe atin na talo ang pamilya sigam mbal sigam atin sa pamayota bang halam na buas maluma halam na sin ya kehendaan itu matina subuh-subuh ya atin mandi pagusik palwa ang usaha mbal betehe depende iya mahalana. Hanya tayo milo bang sabab maya halay itu either iya hatina nday aiba sababan na ambal ya ahibal min luma ilu sigi-sigi ilu hatina ya hatina sino hendana itu ndak na ka usaha no ada ka aning ko igna maluma kasih aset mga kondean alam manek dakakan segam alam manek tainum segam. Na ilu bang sabab matina ya lelay tumbala hibal hanya tayo milo bino nag-discuss ni handana bino ang bono. Na tehe
Yung kebayaan kan dan sebesikan ang usaha. Itu sebenarnya asal bete artinya naturally ya kewajiban lelah itu. Iya ya gas cuma pemilihan. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala amatena kewajiban maka lelahan itu sebesikan matanya ya mangdakura mah pemilihan. Nah, jadi asna kura ma pamilya tentu tidak gaika hatina sak baya maka jari ya hala itu baya anak nah dan anya bisa patakarana guidance-na min Allah Subhanahu wa taala maka min nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu pasaran atina ya pakna kura ma pamilya di sini. Before kita pasur ni hadis hanya bilai paklaro kuma itu artinya itu pasaran pamilya Allah Subhanahu wa taala mag-apoy makalalahan supaya siga magnakura. Nah, pagbusannya ada sab ahling insa kaulaula in mga karendahan itu misal bete ngayog na karir na mbal ya itu tayo nang nakura pasal betehe artinya ya patakaran Mario magama Islam. Nah, ini tuh artinya mbal itu 100% benar. In karendahan siga mulu dalua artinya ya ai right sigam kapatut sigam darajat sigam sambatan Allah Subhanahu wa taala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lelah itu artinya magprotek ya mga karendahan bisa protek mga kelelahan. Jadi sigam dulu artinya lelah makalagyan madenda denda makalagyan malelah. Jadi sopa mayukta anya aayok na bang sopa mga eleksyon mabarangay ka atau tina mga national level mag-elect president. Pagana sigam tina bawal atau haram denda itu tina magnakura. Sain benar na mapasan bete ilu anya tina patakaran Allah Subhanahu wa taala ya artinya sebebinnya yaitu di sini itu mah pamilya ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Nah, mapasalan artinya ya amanah yang mas ahya minilu yuk Allah Subhanahu wa taala mariam Al-Qur'an addul amanati ila ahliha. Apabila ania atina juti atau responsibilidad ya kailangan pinatenak madikayu sa pamayota na kura makauman atau mga barangay masiti ka as mayor ka atau mga tina ya national level presidente ka yuk Allah Subhanahu wa taala bangkam amene kam ya ahli itu artinya ya patut tagaka patut iya pagubos atau iya. Nah, jadi halamannya pagbisaran mailu either lelah atau denda. Basta tina ya atau iya amwa. Addul amanati ila ahliha. Pagubos in agama Islam magrekomendo sa agama Islam tina ya sistem tina ya true tina representative sa demokrasi true election. Na bangsa pa mayukta, di ba mapatagan eleksyon nilo ya majority elected ya taboto yan ay yanin ko. Naman sa pa makahekaan aamaylo, makauman nilo mapikran segam, ya denda itu mas atao makauman segam. Magnakura. Maya kamali na maylo iya magnakura. Pasal mapanghati ya kauman nilo halamannya lelah ya atau amua at least matayem ilu ya tina the best atau ya mas feed ya tanda ya sigam ya nadanda ilu maya kamali na ilu anjari ya patakaran ma tina ya eleksyon ilu ya tina ya tina taga bisa mainlu halamannya isu lelah atau denda ya itu sebejo sabta hatita Salahnya ati kasihan mga Muslim, insyaAllah apabila yuktayan mga kandidat itu denda, itu sigam against. Malbitehe, ba't na yun? Kanyang Allah Subhanahu wa ta'ala, bang ka mag-elek, amenek kam, ya, tasiguro bi, ya tau ang uha.
Alam talabe heling angendak kam lelah atau mu atau denda tu mu mengendak kam ya atau mu makam. Anya tayem lelah. Anya tayem denda. Ai tahinang ta bangsa ko made kayo kau man. Akat na kami menunga kelelahan na. Puro lisuan, puro bata magai-magai. Ya puro taga education mga karendahan. Ai tahinang. Sebesiga menutin na mu abang atina bilahi mag-progress. Ay, jadi Islam disab amuan may nutin na paraan mga manusia supaya siga mag-elek anganda siga matina ya pinaka hatina top ma posisyon ya tina ya piniahe siga baan itu hatina hatina ya simple na saja explain ko mailu hatina halaman ya Mario agama Islam itu insya Allah ya lelah itu masalah ngamin denda atau denda itu hari min lelah halamannya. Pagubus as closing law itu basahan kuma kita di kayu hadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tu min Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yukna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'i. Ai ma'anana yuk Nabi Muhammad SAW sahab-hab naik na deka yuk mukmin ma pasalan iman na artinya ya mukmin ya bontol iman na itu yana sigam ya alingkat adat pengadatannya. Maka yukna ya sahab-habna min kantarabi. Yana sai-sai ya ahab mahendana. Jadi min hadis itu tahatina although lelah benya poin hi Allah Subhanahu wa taala magna kurak ma pamilya maluma sagung gaika hatina Allah Subhanahu wa taala amuan hatina ya freedom makalalahan ai kabayan sigam ni nang sigam buat melainkan anya mga patakaran anya mga kewajiban ini nang sigam subena sigam asatina nakura ma pamilya. Nah itu insyaallah continue ta madaras hadis ta next time bang ai kewajiban lelah maluma ai kewajiban henda betingga supaya hatina pamilya itu tahinang ya sigam pamilya ya tina ya sakina mawaddata warahmah tina pamilya ya senang alasik tahinang suntuan maka tahinang barakat mah kauman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amuan barakat na kita ma bulan puasa itu mudah-mudahan hatina tahatita memperkara hatina ya pamilya itu sehingga tiap-tiap pamilya muslim tahinang sigam pamilya ya ahab pamilya ya bontol pamilya ya makabuan kontribusi ahab makauman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.